नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को मो चैनल को पुनः थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु 26 अगस्ट सोमवार जहाँकि जन्माष्टमी। यही जन्माष्टमी दिन महिलांकर यही गुप्त उपाय आपण मानक धनवान करदेव। आम तो नीतिदिनिया जीवन में बहुत कर्म करुचे, बहुत कर्म करने करे आमको सफलता मिल न था। जदि यही पवित्र दिन मानकर आपण गुप्त उपाय सब करती तेबे आपणकर सब निश्चय लाभ हे, आपण निश्चित लाभ बर्षिब। एमिति तो मयूरपुंछ भगवान श्रीकृष्णकर अत्यंत प्रिय अटे। यही मयूरपुंछ माँ दुर्गा को मध्य अर्पण करा जाय थाए, माँ काली को मध्य अर्पण करा जाय थाए। यही मयूरपुंछ समस्तंकर प्रिय अटे। किछि ना किछि विशेषता थिबो, सेथिपाई देवी देवता माने एहाको अत्यंत प्रियर भाव निजर धारण करिथांती। एवं सबुठारो अत्यंत चमत्कार कथा होउछि जे प्रभु श्रीकृष्ण एहाको निज मथारे धारण करिसंती। एबे दर्शक बंधु, यही मयूरपुंछ जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण निज मथारे धारण करिसंती एवं भगवान श्रीकृष्ण हेउछंती नारायणकर स्वरूप। लक्ष्मी नारायण कृपा जहाँ उपरे रहिबो से जीवन में केबे गरीब हेबे नाही। सीए जदि आमे एही जन्माष्टमी दिन मयूरपुंछ को घर यही 5टी जगार आमे रखिदबा तेबे आम जीवन में समस्या सब दूर हो, अटकी रही जाइथिबा काम पूर्ण हो जीवन में माँ विशेष कृपा रहिबो। तेबे मु कहिबी जे मयूरपुंछ को आपण किपरि निज घरर 5टी जगार केउ जगार रखिबे ताहा आपण को पूरा विस्तृत भाव में वर्णना कर जणाइबे। ता आगु मोर गोटे अनुरोध जे भिडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जो मैंने एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर भिडियोटी को गोटे लाइक कर दिंतु, जहाँद्वारा कि मो चैनल माध्यम आसुवा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुँची पारिबो। एबे आसंतु दर्शक बंधु, आउ गोटे कथा कहबाकू जीवी। जदि आपण को अन्य कोनोसी विशेष उपरे आपण जानिबा को चाहुचंती तेबे कमेंट सेक्शन रे निजर मतामत को निश्चित लिखंतु। एमिति तो आपण जन्माष्टमी दिन निश्चित पूजा व्रत उपवास जहाँ भी करुवे, कृष्णଙ୍କର जन्म अत्यंत आनंदर भी लहरी होता है। आपणक घरे तो थरुटिए चिंता करंतु, आम पाखरे आज अर्थ अच्छी आम जन्माष्टमी को अति धूमधाम रे बनाऊे। जहाँ घरे आर्थिक अनाटन थिबो, जहाँ घरे अर्थर सदा सर्वदा थिबो, से किपरि मनाउथिबे थरुटिए चिंता करुछंती। दर्शक बंधु, मु आज सेही मानक पई एई भिडियोटी को नहीं आसीछि। जदि आपणक घरे बारंबार आर्थिक अनटन लगी रहुछि, जेते टंका रोजगार करुछि मध्ये अंटु नाही, एही उपायटी आपनको विशेष लाभ देव। शिवरात्रि, जन्माष्टमी एवं होली यही 3टी दिन ना बहुत पवित्र दिन होता है। यही दिन मानकरे करा जाउतबा काम विशेष लाभ अटे। यही जन्माष्टमी दिन पियाज रसुण खातु नहीं। जन्माष्टमी दिन जो माने मानु नाहांती दयाकरी मानतु किंबा न मानतु, गोटे दिन आमिष छाड़देले पृथ्वी ओलटि जीवनी। यही जन्माष्टमी दिन आपण माने ठाकुरंकर दर्शन निश्चित करंतु एवं पवित्र दिन मानकरे आपण को जदि निज जीवन को बदलैबार अछि, किछि संकल्प निहंतु जे हाँ मुई कार्य निश्चित करिबे। एही पवित्र दिन मानकर जदि निज को बदलैबा को किछि संकल्प नै थांती, नुआ कार्य करने को आरंभ करते, यह आपण जीवन को बदलाई देव एवं सक्सेस प्रदान कर। चलतु मु आपण मानक कहूँ, प्रथमे जन्माष्टमी दिन 5टी मयूरपुंछ नहीं आसतु। एमिति आप संध्या समय तो प्रभु श्रीकृष्णकर पंचामृत स्नान कर प्रभु को विशेष पूजा भी करुवे। यही 5टी मयूरपुंछ को रखी दिंतु। पूजा आरंभ रखिदेवे। जदि आप 3 पहर पूजा करुँच तेबे सकाळु सकाळु यही 5टी मयूरपुंछ को प्रभु पाखरे रखी दिंतु, प्रभु को अर्पण करांतु। एवं यही दिन सारा आपण जहाँ भी पूजा आलती दोषा कराउथिबे, फूल दउथिबे, चंदन दउथिबे, जहाँ भी दउथिबे, यही मयूरपुंछ को आपण सेया प्रदान करंतु। आलती करूचंतु आपण जेते थरे आलती करे मयूरपुंछ को सेति समय आलती करंतु। आपण जेते बेले दिन सारा मयूरपुंछ
को प्रभुଙ୍କ पाखରେ रखिथिबे। जेपरि आमे पूजा घरे गोटे पानी रखिथाउ, पूरा दिन सारा से पानी को रखिबे, आमे भगवानଙ୍କର पूजा सकारात्मक ऊर्जा सेतार ऊर्जा होइथाए। आपण माने जदि एपरि करिथांती तेबे कौन होइथाए ना प्रभुଙ୍କର विशेष कृपा सही जिनिष उपरे पड़िथाए। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ପୂଜା ଘରରେ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ऊर्जा ସେଠାରେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେହି ମୟୂରପଙ୍ଖକୁ ପୁରା ଦିନ ସାରା ରଖିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଗୀତ ଲଗାଇବେ, କିଛି ଗୀତା ବି ପଢ଼ିବେ, ଯାହା ବି ଦିନ ସାରା ସବୁ କରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ରଖିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇ 5ଟି ମୟୂରପୁଚ୍ଛକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଲମିରାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇଦେବେ। ତୃତୀୟଟି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ। ଚତୁର୍ଥଟି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ। ପଞ୍ଚମଟି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ। ଏହି 5ଟି ମୟୂରପୁଚ୍ଛ 5ଟି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏମିତି ଲାଭ କ'ଣ ଉଠିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୟୂରପୁଚ୍ଛକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଘରକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଯେକୌଣସି କଳା ଯାଦୁ କରନ୍ତି, କେଉଁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖିଲା ନଜର ଲଗାଇଦେଲା, ଏହି ଦୋଷରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ବାସ କରନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରର ଭଣ୍ଡାର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମୟୂରପୁଚ୍ଛକୁ ରୋକିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର। ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଥାଏ। ଠାକୁର ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ମୟୂରପଙ୍ଖକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବେ। ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଚତୁର୍ଥଟି ଆପଣ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ। ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରୁହେ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରୁହେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ପଞ୍ଚମଟି ଯେତେ ଆପଣ ନିଜ ଆଲମାରିର ଟଙ୍କା ବାକ୍ସରେ ରଖିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବ, ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟଙ୍କା ଯିବା ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ଅର୍ଜିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା, ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚୋରି କରି ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଚୋରି କରିବା ଜିନିଷ ବେଶୀ ଦିନ ରୁହେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଆମେ ଚୋରି କରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଚୋରି କରୁ, ଏମିତି ତ ବହୁତ ଲୋକ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ହେବନି। ପାପର କଳସୀ ଯେତେବେଳେ ଭରିଯାଏ ନା, ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମୁଁ କେଉଁଥିପାଇଁ କହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଯିବ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସାଥ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହାରିଛନ୍ତି, କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ। ଚୋରି କରିବା ଜିନିଷ ବେଶୀ ଦିନ ଆପଣ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛି, କାଲି ପଳାଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲିକି ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ସୁବୁଝ ପୂଜା କରେ। ଚୋରି କରୁଥିବା ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜା ପାଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହାର ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନୁହଁ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଚୋରି କରିବା ଜିନିଷ ବେଶୀ ଦିନ ରୁହେ ନା, ରହିଛି ନା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର
कमेंट सेक्शन रे निजर अनुभूति को जनातु। यही वीडियोटी को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु, अन्य माने मध्य यार विशेष लाभ उठाई पारिबे। आज पाई तो मोर वीडियोटी एठी रहले, पुणी देखा जियो आगामी एक सुंदर वीडियो रे। तेबे दर्शक बंधु मोर वीडियोटी निहाती पसंद आसतिले लाइक शेयर कमेंट करिया को जमार भी भूलिबानी। आपणकर जदि सांग अछि किबा साथी किबा बंधु बांधव माने अछंती निश्चित ए वीडियोटी को शेयर करदेवे, से माने भी यार किछि लाभर फायदा उठाई पारिबे। तेबे दर्शक बंधु मोर वीडियोटी एठी समाप्त करछि, पुणी देखा जियो आगामी एक नुआ वीडियो रे। रहिली दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ।